ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଖଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଲୋକଙ୍କ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି MB-26 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ MB-26 ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେବା ସହିତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ଚୁରମାର କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିଥିବା ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 24 ନମ୍ବର ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଥିଲେ ଗାଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଘର ଦୁଆର ଆସବାବପତ୍ର ହରାଇ ଅନେକ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦୈନିକ ଆସବାବପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ବାସହରା ଗାଁ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି MB-26ର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଘର ବା ମୂଲ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ରହିଛି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆକଳନ ପରେ MB-26 ଗାଁରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି MB-26 ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୋରକୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଏତଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। এই ওড়িশারে আমি জন্ম হয়েছু, আমার কোন জন্মগত কিছু অধিকার নাই কি? আমি গোটে ভোট কোন দেউ নাই কি? পাবলিক আমি আদিবাসী ভাই মানে যেমতি ভোট দেউছি আমি বি সেমতি সরকারকে ভোট দেউছি। হেলে সরকারকে আমি এতে এতে নিবেদন করুছি যে আপনা আমার যেতিকি আজি 60-70 বর্ষ হব মা বাপা যেতিকি অর্জন করেছি সেটি আমাকে মুখ্যমন্ত্রী কিয়ে আমার মাঝি বাবু তাকে আমাকে 70,000 টঙ্কা 75,000 টাকা আমাকে অনুদান দেলে তাইরে কোন আমার জীবিকা নির্বাহ হব না আমার গোটে বাসঘর হব না আমার পিলা ছুয়া যেতিক যে সেমানে কিছু পাঠ পড়ি পারিবে না আমি কিছু করি পারিবু। ঘর খন্ড আমার দরকার কি নাই? আজি আমার খাইবা পাই কিছু নাই, পিন্ধিবা পাই বি আমার কিছু নাই, বাসগৃহ নাই, ছুয়া মানে গছ সাইডে রହୁଛନ୍ତି ত্রিপল দুইটা দেলে তাইরে আমি রହୁছি। এতে কাকরে পিলা ছুয়া সমস্ত কারো কাশি, কারো সর্দি, কারো ঠান্ডা, কারো জ্বর ধরিছি, আমি কেমিতি বঞ্চিবু? আমি কোন মনীষ নুহে? আমি কোন নাগরিক নুহে? এই ওড়িশার ভিতরে আমি কোন নাগরিক নুহে? মাঝি বাবু কমতি এমিতি কাইকি কলে মোহন মাঝি আমার 70,000 টঙ্কা দেলে সে কোরাপুট আসলে মাল্যমন্ত করবা পাই আমার মালকানগিরি ডিস্ট্রিক্টরে সে পৌঁছবে না। সে কোন মন্ত্রী না কোন কিছু আমাকে কুহতু, আমাকে ন্যায় দিয়ন্তু মাঝি বাবু। আপন আসলে আজি এত বড় দাঙ্গা হয়েছি মালকানগিরি ডিস্ট্রিক্টে 26 নম্বরে কাহিঁকি আমার পাদ পড়ে না সেদিকে মতো কুহতু। আমি সমস্ত কହୁছি আমার 26 নম্বর যেদিকে আমার গ্রামবাসী আছে সমস্ত আমি তাকে ন্যায় মাগুছি, আমাকে ন্যায় দিয়ন্তু। আমি সে 70,000 65,000 টঙ্কার আমার কিছু হব নাই। আমার যেতিকে ডকুমেন্ট লা কো পিলা চাকরি করুছি, কো পিলা পাঠ পড়ছি, কাহার আধার কার্ড, কাহার ছোট ছুয়ার পোলিও কার্ড কিছু বি আমার নাই। হলে আমি কেমিতি জীবু, আমি কেমিতি বঞ্চিবু? সেতে বারম্বার আমি কହୁছি প্রশাসনকু আমাকে টিকে ন্যায় দিয়ন্তু। 2 দিন পুরা জଳାପୋଡ଼ା କରିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ସହାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଲୁଟପାଟ ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଜାଗା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ ଆସିଥିଲୁ, କୋରକୁଣ୍ଡା ଆମର ସଦର ଥାନାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେଠି ଆମର IC ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିସଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ FIR କପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି
ଏତିକି ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଆମର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ କେମିତି ଟିକେ ସେଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ କଣ ଆମେ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର କଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି? ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇକି ଆମେ ମିଳିକି ଆମେ ସବୁ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ମାନି ନଥିଲେ। ଆଉ ନ ମାନିବାରୁ ଆମର ଗାଁରେ ଆଜି ପୁରା ମଶାନୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। MB26 ଆଜି MB26 ରେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଶାନୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ।